देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 16 अक्टूबर 2025 की अहम खबरों पर। रायलसीमा में रोजगार के मौके बढ़े हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्नूल ड्रोन सेक्टर में मुल्क के लिए फख्र का बास बनेगा। उन्होंने कहा कि रायलसीमा में औरवा कुल्लू और कोप्परती सनती राहदारियों से रोजगार के मौके बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि माजी में कांग्रेस के दौर में बिजली के खंभे भी अच्छी हालत में नहीं थे, लेकिन अब हर गांव में बिजली की फरहमी है। उन्होंने कर्नूल असेंबली में कहा कि आंध्र प्रदेश के पास मुल्क को आगे ले जाने की ताकत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर ट्रंप से खौफजदा होने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है। यही वजह है कि ट्रंप के ऐलान के बाद भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया कि मोदी ने उन्हें यकीन दिलाया था कि हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने कहा उन्होंने मिस्र में मुनक्किदा अमन सरबराही इजलास को नज़रअंदाज किया है। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात जारी रहने के बावजूद वो उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। जब ओपी सिंधूर के खिलाफ बोलती है तब भी वो खामोश रहते हैं। बीसी तहफ्फुज़ात 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। 42% बीसी रिजर्वेशन के लिए काबीना ने हुक्काम को हिदायत की है कि वो कानूनी माहिरीन की आरा के साथ रिपोर्ट पेश करें। काबीना ने आज सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की तरफ से दाखिल करदा खुसूसी रुख्सत की अर्जी खारिज होने के बाद अगले लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया। काबीना ने हिदायत की है कि केस में दलाइल देने वाले सीनियर वकीला और कानूनी माहिरीन के मशवरे और तजावीज़ लेकर अगला लाहे अमल तय किया जाए। मेरा दक्खन सीमेंट तनाज़े से कोई लेना देना नहीं है। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उनका दक्खन सीमेंट कंपनी के मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तनाज़े पर बात नहीं की। क्या कोंडा सुरेखा की बेटी ने भी ये नहीं कहा कि मैं मुलविस नहीं हूँ? उसने दो टोक जवाब दिया। मालूम हुआ है कि वजीर कोंडा सुरेखा और दीगर वज़रा के दरमियान पिछले कुछ अरसे से तनाज़ा चल रहा है। कांग्रेस हाई कमान ने भी उस तरफ तवज्जो दी है। पार्टी इंचार्ज मीनाक्षी मैदान में उतरी हैं। लाइसेंस हासिल करने के बाद ही फरोख्त शुरू होनी चाहिए। बोधन सीआई वेंकट नारायणा ने तजवीज़ दी है कि दिवाली के मौके पर सरकारी जूनियर कॉलेज के अहाते में कायम की जाने वाली पटाखों की दुकानों के मालिकीन के पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। आज गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दलालों के धोखे में ना आए और लाइसेंस हासिल करने के बाद ही फरोख्त शुरू करें। उन्होंने मशवरा दिया कि दुकानों पर फायर सेफ्टी के एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। क्या कोंडा सुरेखा इस्तीफा देंगी? रियासत में सियासी सूरत हाल तेजी से बदल रही है। ये मुहिम चल रही है कि वजीर कोंडा सुरेखा तनाज़े के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगी। ऐसा लगता है कि पार्टी हाईकमान ने भी उन्हें मुस्तफ़ी होने का हुक्म दे दिया है। हनमकोंडे में उनके घर पर सिक्योरिटी और पुलिस चौकी को हटाने से उसको तक़वियत मिल रही है और चूंकि सुरेखा बीसी लीडर हैं, क्या हाईकमान उन्हें इतनी आसानी से ओहदे से हटा देगी? सवाल पैदा होता है। बोगस वोटों पर इलेक्शन कमीशन को हिदायत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने जुबली हिल्स हलके में बोगस वोटों पर केटीआर और मुगंती सुनेता की अर्जियों पर समाअत में अहम तबसरा किया।
اس نے واضح کیا کہ اس وقت الیکشن کمیشن کو خصوصی احکامات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے یہ کہہ کر سماعت کا اختتام کیا کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی انتخابی فہرستوں پر نظر ثانی کر رہا ہے اور کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ دیوالی کا بونس کل سنگارینی ورکرز کے کھاتوں میں جمع کیا جائے گا۔ سنگارینی ورکرز کو ان کا دیوالی بونس کل ملے گا۔ کوئلہ کمپنیوں کی انتظامیہ نے اربوں روپے ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس بونس کے پی ایل آر سال پرفارمنس لنکڈ انعام 1.03 لاکھ سالانہ، جبکہ کول انڈیا کے تحت تمام کمپنیاں بونس ادا کریں گی سوائے سنگارینی کے۔ باقی کو دسہرے کے دوران دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ کل سنگارینی کارکنوں کے کھاتوں میں رقم جمع کر دی جائے گی۔ کانگریس پارٹی ریاستی بند کی حمایت کرتی ہے: ٹی پی سی سی سربراہ مہیش کمار گوڑ۔ ٹی پی سی سی کے سربراہ مہیش کمار گوڑ نے انکشاف کیا ہے کہ کانگریس اس ماہ کی 18 تاریخ کو بی سی ایسوسی ایشن کے ذریعے کیے جانے والے تلنگانہ بند کی حمایت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تحفظات پر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بی آر ایس، بی جے پی اور ماؤ نواز پارٹیاں پہلے ہی بند کی حمایت کا اظہار کر چکی ہیں اور حال ہی میں حکمراں جماعت نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہے کہ بند کا اثر مکمل ہوگا۔ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کل بتائے گی۔ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس شروع۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں ریاستی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کونڈا سوریکا نے اس میٹنگ میں شرکت نہیں کی۔ کابینہ اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ ریاستی ترقی اور فلاحی اسکیموں پر عملہ آوری پر بات چیت ہوگی۔ نئی اسکیموں کی منظوری کے امکانات ہیں جن سے عوام کو فائدہ ہوگا۔ یہ بھی توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں ریاست میں نافذ کیے جانے والے منصوبوں پر بات چیت ہوگی۔ توقع ہے کہ اس ملاقات سے ریاستی سیاست اور انتظامیہ میں اہم تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ سی پی آر جان بچا سکتا ہے: کلکٹر نظام آباد۔ نظام آباد کلکٹر ونے کرشنا ریڈی نے کہا کہ ہر وقت سی پی آر کارڈیو پلمونری ریسسٹیشن ان لوگوں کی جان بچا سکتا ہے جنہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ انہوں نے آج کلکٹریٹ میں منعقدہ سی پی آر پر بیداری پروگرام سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ سی پی آر موجودہ حالات میں اچانک دل کے دورے کے لیے بہت مفید ہے۔ انہوں نے ہر کسی کو اس سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیا۔ اس پروگرام میں ضلعی عہدیداروں نے شرکت کی۔ پرانے تحفظات کے ساتھ بلدیاتی انتخابات۔ تلنگانہ میں بی سی تحفظات کا مسئلہ ایک بار پھر منظر عام پر آیا ہے۔ سپریم کورٹ کی اعلیٰ ترین بینچ نے بی سی کے لیے 42% ریزرویشن فراہم کرنے والی حکومت کی طرف سے لائے گئے جی او 9 کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات پرانے تحفظات کی بنیاد پر ہوں گے۔ تاہم ماضی میں آئی این سی پارٹی کے وعدے کے مطابق اس بات کا امکان ہے کہ پارٹی بی سی کے لیے 42% ریزرویشن کے ساتھ انتخابات میں جائے گی۔ اس بارے میں جلد واضح ہو جائے گا۔ چاول کی کٹائی سے متعلق کسانوں اور ہارویسٹرز مالکان کو ہدایت۔ دھان کی کٹائی کے موقع پر محکمہ زراعت اور محصولات کے زیر اہتمام سالورا منڈل سینٹر کے ریتو ویدیکا میں آج ہارویسٹر مشن مالکین کے ساتھ ایک خصوصی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ منڈل تحصیلدار ششی بھون اور ایگریکلچر آفیسر شیوتلا نے مشورہ دیا کہ اناج کے نقصان کے بغیر صاف کٹائی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور فصل کے مکمل خشک
होने के बाद ही कटाई शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि कटाई के दौरान ब्लोअर को ऑन रखा जाए, पंखे की रफ्तार 19-20 हो और गियर A2 से B1 में तब्दील करके कटाई जारी रखी जाए। ओहदेदारों ने बताया कि उन हिदायत के साथ अनाज के ज़ाय होने, रस्सियों में घुस जाने और घास के घुस जाने जैसे मसाइल से बचा जा सकता है। बोधन में बहुजन समाज पार्टी इस माह की 18 तारीख को BC रियासत बंद की हिमायत करती है। बहुजन समाज पार्टी ने इस माह की 18 तारीख को बोधन में होने वाले BC रियासती बंद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। BSP कायदीन नेराडी ईश्वर, संगाडे पांडु और दीगर ने मरकज से मुतालबा किया है कि 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात को नवे शेड्यूल में शामिल किया जाए। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर ड्रामा करने पर बीजेपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सुबह से बंद में ताउन करने को कहा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लब्बैक। आया हो बुलावा हरमैन मुक़द्दस से, दिल में तमन्ना हो तवाफ़ काबा की, आरज़ू हो हजरे अस्वद और मुक़ाम इब्राहीम का बोसा लेने की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने का अरमान हो। खिदमात के लिए हाजिर है अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, निजामाबाद व बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश, हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहीम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है।